आप लोगों का अभियोग था आपके लड़की का घटना में? आईपीएस ऑफिसर ने पहले दिन से ये केस कवर अप करने का कोशिश किया था। इसका निर्देश हमारा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का ही था, उसका प्रमाणित आज हो गया। ये पदक्षेप उन्होंने पहले ले सकते थे लेकिन नहीं लिया, इसलिए ये सब घटना घटी है। और हमारा जो नया मुख्यमंत्री जो स्टेप लिया है इसलिए उसको धन्यवाद। और हमारा जो प्रधानमंत्री है मोदी जी, बीजेपी का जो सरकार चलाता है, उनको भी धन्यवाद चाहूँगी। उन्होंने भी हमको हमारे वाइफ के माथे में हाथ रख के बोला था आपका एक पदक्षेप शुरू हुआ है और हमको विचार मिलेगा। आप क्या और कड़ा शास्ति चाहते हैं? और तो अपराधी बहुत है, सबको सामने लाएंगे, कराना चाहिए। ये जो सस्पेंड किया इसके ऊपर आप क्या कहेंगे, क्या एक्सपेक्ट करते हैं? ये तो एक स्टेप लिया है और भी स्टेप लेना बाकी है, लेंगे। और इसको विरुद्ध जो तदंत होगा, उन्होंने सब पूरा अपराधी को पूरा क्या हुआ क्या नहीं हुआ सब कुछ जानता है ये विरुद्ध। पिछला जो सरकार सब सामने लाएंगे। पिछला जो सरकार है वो भी तो ये कर पाते थे, लेकिन क्यों नहीं किया? क्या बोलते? उन्होंने तो कवर अप करने का कोशिश किया। पूरा जो क्रिमिनल है गुस्सा देते थे। कौन? ममता बनर्जी। क्यों बचाने का चेष्टा किया जा रहा था? इसका उनका स्वभाव था, ये ऐसे ही राष्ट्र को चलाते थे, इसलिए तो पब्लिक उसको फेंक दिया। ये जो घटना घटी है आज, इसको लेके आपका कोई ये जो घटना घट गया, इसका बाद तृणमूल का नाम पश्चिम बंगाल में नहीं रहेगा। विचार मिलेगा? क्या बोल विचार तो मिलेगा ही। लेकिन तीन आईपीएस ऑफिसर को सस्पेंड किया, आप क्या चाहते हैं कि ममता बनर्जी के ऊपर? ममता बनर्जी इसको 1-2 साल पहले ही स्टेप ले सकते थे, अभी जो स्टेप नहीं लिया था, ये पब्लिक का सामने पूरा क्लियर हो जाएगा। और ये जो तृणमूल सरकार, तृणमूल पार्टी को पब्लिक पूरा पश्चिम बंगाल से हटा देगा, ठीक है। कल भी कोर्ट में ममता बनर्जी को देख के चोर ये तो उनका नाटक है। नाटक और भी जोर करने का कोशिश कर रहा है। नाटक करके क्षमता में नहीं रखा नहीं रखा। ठीक है, थैंक यू। आप लोग बार-बार जो दावी कर रहे थे इस आईपीएस को, जो ये 3 आईपीएस को आज सस्पेंड किया गया, क्या कहेंगे? আরো অনেক অপরাধী রয়েছে। প্রধান মাথা হচ্ছে মমতা ব্যানার্জি, তাকে যদি ধরে একদম জেলে পড়া যায় সব অপরাধীরা নাম বেরিয়ে আসবে। এবং আমার সেদিন রাতে আমার মেয়ের সঙ্গে যারা ডিনার করেছিল তাদের এখনো ঠিকভাবে তদন্ত হয়নি। আমার মেয়ের যিনি ভিপি সুমিত রায় তফাদার, যিনি এইচওডি অরুণাভ দত্ত চৌধুরী, শুধু প্রিন্সিপাল জেলে আছে। এই ঘটনার সমস্ত মুখ এই মমতা ব্যানার্জির সঙ্গে কলেজ কর্তৃপক্ষ সমানভাবে দায়ী রয়েছে। এবং স্বাস্থ্যমন্ত্রী যিনি আমাদের নারায়ণ স্বরূপ নিগমও এই আমার মেয়ের খুনের সঙ্গে জড়িত। খুশি আমার কিছুই আসবে না কোনোদিনও। বিচার হবে, বিচার হলে হয়তো সমাজ থেকে অপরাধীরা ভয় পাবে, ভয়মুক্ত একটা সমাজ তৈরি হবে। আমি এখন সেটাই চাই, কিন্তু খুশি কি করে হব? মেয়ে তো আমার আর ফিরে আসবে না ঘরে। খুশি হওয়ার কোনো জায়গা নেই। তবে হ্যাঁ, অপরাধী মমতা ব্যানার্জি স্বয়ং নিজে অপরাধী। পুলিশদের আমি বলতে চাই যে আপনারা যারা সাসপেন্ড হয়েছেন তারা প্লিজ বড় মাথার নামটা বলবেন। এবার একটু সততা আপনাদের কাছ থেকেও আমরা আশা করি। অবশ্যই হবে। প্রথম মানে কান টানলে মাথা তো আসবেই। কান যখন টানা হবে মাথা ঠিক আসবে। আমরা বারবার বলছিলাম বিনীত গোয়েল সব জানে। তো বিনীত গোয়েল যখন সাসপেন্ড হয়েছে এবার অবশ্যই মাথা ধরা পড়বে। হ্যাঁ, আরো একজন আছেন, ওই মুরলীধর শর্মা। না, জানাবো, সব জানাবো। হ্যাঁ, অভিষেক গুপ্তা টাকার অফার করেছিলেন এবং বিনীত গোয়েল সেমিনার রুমে ছিলেন। আর যিনি আরেকজন হচ্ছে, ওনার নাম কি,
ইন্দিরা মুখার্জি প্রেস বাইট দেওয়ার সময় সব মিথ্যে প্রেস বাইট দিয়েছেন। কেউ ভেতরে ছিল না। উনি যে বলেছেন ফিঙ্গারপ্রিন্ট এক্সপার্ট, এই এক্সপার্ট ওই এক্সপার্ট, কিন্তু যারা ভেতরে ছিল তারা ওইসব জন্য নয়, তারা তদন্ত ধামাচাপা দেওয়ার জন্য, তথ্য প্রমাণ লোপাট করার জন্য তারা ভেতরে ছিল। कल ममता আমাদের ভিডিও ভালো লাগলে লাইক এবং শেয়ার করুন। কমেন্ট সেকশনে গিয়ে জানান আপনাদের মতামত। আরও ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন এবং প্রতি মুহূর্তে খবরের আপডেট পেতে প্রেস করুন বেল আইকন।